दशकं पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथाः चरन्तो ये भक्ताः त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽपि अनासक्तं चित्तं भवति विष्णो कुरु दयां भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहं नाम निवहात् अहं गायं कुकचन विवस्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यं तनुभृतां मदीय क्लेशौघ प्रशमनदशा नाम कियति न के लोकेऽस्मिन् अनिशमयी शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति स्वैरं सतत परिनिर्भातपरचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्पीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघं न खलु हृदि सन्देहः न चेत्यासस्योक्तिः तव च वचनं नैगमवचो भवेन्नित्यारत्या पुरुषवचनप्रायमखिलं भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिल परिताप प्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विदूय क्लेशान् मे कुरुचरणयुग्मं धृतरसं भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमतते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादि प्रसभचरिते मामकहृदि त्वदीयं तद्रूपं परमसुखचिद्रूपमुदयात् उदञ्च रोमाञ्चो गरित बहुहर्षाश्रुनिवहो यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनो भव स्नेही सोऽहं सुभगो परितप्ये च किमिदम् कीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तं झटिति कुरु मां कंसदमना किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदयात् अहं तावद्देव प्रहितविविधार्थ प्रलपितः पुरक्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्ति व्यक्तं नतिनुतिनिषेवा विरचयन् श्रीहरे नमः नारायण किल भगवन् नमः।